आमर स्वतंत्र कार्यक्रम जन ऑडिट को स्वागत करुछि मो सतरूपा। आजिका समय रे गाँ पुओटीए इंटरनेट को व्यवहार करी निज राज्य तथा देश रे होथुबा विकास चित्र को देखुछि और सहित से विकास चित्र को निज ग्राम रे केते होउछि ताकू मध्य से चित्रित करुछि। किंतु सतरे से चित्रित करुथबा से विकास चित्र केते वास्तव रूप नहीं तांको गाँ रे ए सबु जिनस को परखिबा आमे किंतु ऑडिट करिवे तो आपण माने। आज आसी आमे पहुंचीचु जाजपुर जिला दानगदी ब्लॉक रो अळापदा बनसाही ग्राम रे। तेबे चलंतु मो सहित गाँ भीतर को जिबा और सेठी परखिबा विकास केते सत केते मिछ। माउसी कौन करुछ? काम करुछु। काम करुछु। काम करुछ? तुम गाँ को आसली मो बुलिया को? हां बुलो बुलो। अच्छा ये कौन माने एबे कौन काम एबे करुछ एडा ए सब? धान कुटा बाछुछु, धान बाहर करुछु। कुटा बाछिबो बाहर करिवो? आ भलो एथर धान हेछि? एने के पानी नै। हैं पानी तो नै, एथर सेना वर्षा होउछि आ पानी नहीं। मासे तमर केते बयस होइछि? कथा तो पाइली केते वर्ष जे हम मूर्ख लोक केमति मां बापा जन्म कले हमें जानू। आ एतबे तो पाठ साठ किछि नथिला। आ एना हमें कि हला 60 वर्ष तू बुढ़ी पाइबू कथा। वाह आछू। अच्छा बता देले आनुछु खाउछु। अंटुची भता पैसा? सेई मेते खाली 500 टका रे अंटबो मासे। अंटु नै काहे कि मो? हो नै त आजकल खर्च बेसी, नाती नातणी अछंती केसबे करूछु खाउछु। जा तो वर्षा दिने तो घर बाहरी पारिबो। वर्षा दिने घर बाहरी परिबो नी? आ एठी आसीबो तांको घर को। चाली किरी आसी पारबो? काई? नाही कादुवर तो चाली पारबो ना। या तू आसीबो ना राती अंधार का को हला जेठी धाई जीवो तांको घर को डाकी आनिबो से पाठ ना। से रास्ता जो होउनी केते असुविधा होउची? केते बोली मनीष को जहा को किछि हला बोही करे नले रास्ता मोल फुलझर मौला मोडू पिचु रास्ता को नेबे मेडिकल नै कर जीवे तानंगजी। एबे भी बुहा होउची? रोगी को बुहा होउची? होउची ए ना होउची बुहा होउची। हां कादो दिन आस्तिले जानिते तो। हां मु कादो दिन रे आसीले जानि पारि थांदी। नियाती तो वर्षा मास रे भी मु तम गां को आसीबी आ देखिबी कि कादो दिन रे तमे केमती रहू छ। हैं आ तू आसीबो हम संग रे एठी। से चप्पल पिंदबो मु भी चप्पल पिंदी आ आसीबा मां जियो दी जण को आसीबा। माउसी कथा शुणुले से जेहेतु कि सब जिनस को अंगे निभाउछंती तेणुकर तो कहउछंती शीत मासरे नुहे वर्षा मासरे आसिकी देख अंचल रे केते दुख दुर्दशा रही। गाँ भीतर को जीवा आउ किछि मनिषंक सहित मिसिबा सेमानक जीवन यापन केमती रही, जीवन शैली कौन सब जिनस को परखिबा। मास्टी मासी गाँ भीतर को जाउची। हैं दीदी तुम गाँ को आसली बुलिया को? हैं आउ गाँ हालचाल भल? दुखे सुखे भल चलची नहीं? जा हो भल चलची दुखरे हो कि सुखरे हो नहीं कि मते बसी जगह दौन तुम सांगे बसबी? जा हो भल लगे कि किए गोटे तो कहला दुख सुख तो जीवन आउ दुख सुख नथिले जीवन मजा नहीं नहीं कि समस्त सुख पाइले हबो ना समस्त दुख पाइले हबो। आ गाँ हाल खबर कौन? गाँ रे केमती सब लोक आको केमती अछंती कौन केमती? गाँ रे अछु सही बळे आ एई तो टिके बे शीत दिन रे भलो टिके चालछु, वर्षा दिन रे चली पारनु। एटे मु गाँ तुम जो कथाटा कहलो शीत दिन रे भलो अछु वर्षा दिन रे चली पारनु सेपटे जो आस्तुली माउसी किछि जणक सहित भी कथा हेली समाने कहले वर्षा दिन रे आस्तांत तो देखि थांत माने कोन वर्षा दिन रे गाँ को प्रॉब्लम कोन असुविधाटा कोन? वर्षा दिन रे कादुआ आंठुए कादुआ स्कूल छुआ को जाई पार नाती काखे कि नै रखछु स्कूल को गाँ को गोटे बर आसी पार नै। गाँ को बर आसी पारुनी ना काई कोन? वर्षा जो धर आमे बागर कनु होची पर्व परे जो रज परे करिमु सेतले टिके वर्षा हबो
ବର୍ଷା ହେଲା ଯଦି ଆମେ ବରକୁ କାଖେଇକି ଆଣିବୁ କାଦୁଅରେ ତ ବର ଆସିପାରିବନି ଚାଲିକି ଝିଅ ବିଦା କରିବୁ କାଖେଇକି ନେଇକି ବିଦା କରିବୁ। ଏମିତି ସମସ୍ୟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଲାଗିକି ଅଛି ମାଉସୀ? ପିଲା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ଗାଡ଼ି ରହିଲା ଯାଇକି ବହୁତ ଦୂରିଆ ଯୋଉଠି ରାସ୍ତା ଭଲ ସେଠି ମତେ ବୋହିକି ନେଲେ ପୁଣି ମେଡିକାଲରୁ ଆଣିକି ଫେରି ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଫେର ଏଠି ବୋହିକି ଆଣିଲେ। କେବେକର ଘଟଣା? ହେଲାନି 15 ବର୍ଷ। ପୁଅକୁ ଏବେ 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ତମକୁ ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଏବେ ଏବେ ବି ସେଇ ମାନେ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସ୍ଥିତି 15 ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାହା ସ୍ଥିତି। ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁ କୁ ରାସ୍ତା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ବିଜୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ତମ ଗାଁ କାହିଁ ହଉନି? ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ନା ଏଇ 6 ମାସ ତଳେ ଜଣକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା ତାକୁ ଖଟିଆରେ ଟେକିକି ନେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆକୁ 2 କିଲୋମିଟର କୁ ନେଲେ ତାପରେ 100ଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ଆସିକି ସେଠି ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଯାଇକିନା ସେ ଖଟିଆରେ 4 ଜଣ ଟେକିଲେ 4 ଜଣ ଟେକିକି ନେଇକି ଗଲୁ ତାପରେ ଯାଇକିନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଗଲେ ମେଡିକାଲ। ଏ ବିରକ୍ତ ଲାଗେନି ବେଳେ ବେଳେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ? କେତେ ଦିନ ବିରକ୍ତ ହେଲେ କାହାକୁ କହିବୁ? କେତେ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆସି ଦେଖେଇଦେବେ ଇଲେକ୍ସନ ଥିବ ମାସେ 1.5 ମାସ 2 ମାସ ଆସିକି କହିଦେବେ ତମର ଗାଁ କରିଦେମୁ ପୋଖରୀ କରିଦେମୁ ରାସ୍ତା କରିଦେମୁ ଘର କରିଦେମୁ ଟ୍ୟାପ କରିଦେମୁ କିଛି ଶୁଣିବେନି। ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ଘର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ଟ୍ୟାପ ନାହିଁ କି ମୋର ଟ୍ୟୁବଲ ନାହିଁ କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କଣ କୁହନ୍ତି? ହଁ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ କହିଲା ଯାଉ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯିବ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲେ କହିବ ଯାଉ ତମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପାଖକୁ ଯିବ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କହିବ ନାହିଁ ତମର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ? ମୋର ପ୍ରାଇଜ ହେଇଗଲାଣି 15 ବର୍ଷ ବାହାଘର ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କେହି ବି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଦିଦି ଜଣକ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି କି 15 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଯାହା 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେଇ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଏ ବର୍ଷା ହଉଥିଲେ ତ ପୁରା ଗାଁରେ କାଦୁଅ ରହୁଥିବ ଜୀବଜନ୍ତୁର ତ ଭୟ ରହୁଥିବ। ବହୁତ କାଦୁଅ ହଉଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ବହୁତ ରହୁଛି ଆମର ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଛୁଆ ମାନେ ବି ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ବି ବାହାଘର କଲି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବି ବହୁତ ଖରାପ। ଛୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର କରିଥିଲେ କଣ ହେଇଥିଲା? କଣ କାଦୁଅ ଦିନ ହେଇଥିଲା ଜଇଁକୁ ଆଣିନୁ କାଖେଇକି ଆଣିକି ଆଉ ବାହାଘର କରିଛୁ ଆଉ ଝିଅକୁ ବି ବିଦା ଦେନୁ କାଖେଇକି ନେଇକି ଆଉ ବାହାଘର କରିଛୁ। ମୋ ଦିଅର ବି ମରିଛି। କଣ ମାଉସୀ କଣ ହେଲା ମାନେ ଦିଅରଙ୍କର କଣ ହେଲା ହଠାତ୍? ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ଯେମିତି ତାକୁ କାଖେଇକି ଖଟିଆରେ ନେଇକି ରାସ୍ତାକୁ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ମଟର କରିକୁ ମେଡିକାଲ ନ ପହଞ୍ଚୁ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ତାପରେ ଫେରେ ଯାଇକି ଆଉ ସଂସ୍କାର କରିନୁ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହି ସବୁବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ କହିବେ ଆଉ ରାସ୍ତା ହବ ଘାଟ ସବୁ କରିଦେମୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଯେମିତି ତମେ କହିଲ ଦିଅର ଚାଲିଗଲେ ତମ ଆଖିର ମାନେ ଲୁହ ହିଁ କହୁଛି କି ତମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିବ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ଥିଲା? ହଁ ଥିଲା 40 ଦିନିଆ ଛୁଆ 40 ଦିନର ଛୁଆ ଗୋଟେ ବାପ ହରେଇଦେଲା। ଗୋଟେ 40 ଦିନର ଶିଶୁ ତା ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଦେଲା କାହିଁକି ନା ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ତା ବାପା ସଠିକ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରେ ଯେତିକି ବି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନରେ ବୋହା ହେଇକି ଟେକା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ପାରୁଥିବେ ଗାଁରେ ବିକାଶ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆହୁରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଖାସ କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖିବା। ଗାଁ ଭିତରକୁ ଅଛି ଆଉ जीवन एठी अस्तगामी सूर्य परी खूब उदासिया चुली ठाकुराणी रे निया धरुची सत हेले अन्न चिंता एठी एमानंक पाई देह सुहा खेतरे फसल अमल समय तथापि कहा मनरे एठी सरसता नहीं मापी बसिले जीवनटा एमानंक पाई बेसी खरा अल्प छाई तथापि ता बाटरे धाईछि जीवन। ए गाँ रे गोटिए नलकूओ को लोक पुलाए ए गाँ भितर को पशिबाकू हेले एठी पानी भितर देई जीवाकू हुए। कॉलेज पढ़ा पुओटीए भयरे छिड़ा होई कहुछि पड़िया सेपाटे झंकालिया गछ तले काले अभावर भूत ए गाँ को जगी बसिछि। ये एमिति एक गाँ
जो गाँव रे रोग बाधिका को खटिया साहा। मौसा कौन कुआड़े जाऊछ? बेपार को आज्ञा बेपार को आज्ञा ये भलिया रास्ता आज्ञा आज 40 वर्ष होला ए रास्ता में कौन 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 40 वर्ष होला आज्ञा ए रास्ता में पड़ी 40 वर्ष आज्ञा गाँ लोक तो कहूले कि एमती रास्ता है मु गाँ लोक कथा विश्वास कर आज्ञा देखंतु कादुआर आमे साइकेल बेपार करी जाउछु ए बाटे दिल्ली एमिति कादुआर आज्ञा राति रे कोन अंधार कोन एमिति प्रतिदिन जाउछु राति रे खंडे रोड नाही किछि नाही आज्ञा हमर शौकीनदार दानी घड़े भलिया नुक आज की 10 ता बाप थिला 10 वर्ष एमएलए अर्थमंत्री थिला तथापि रास्ता खंडे करि पारलेनी एबे भी ता पुओ भी एमएलए होचंती आसचंती खाली टमका छकरे खाली मुह देखौचंती गाँ गहली की भितर पसुनाती आज्ञा ना गाँ गहली रे माँ माउसी भाई माने केमिति चलुचंती केमिति असुविधा रे जाउचंती देखिले से जानते आज्ञा भोट तो दउछ तांको जीत आज्ञा भोट बेले बापलो धन लो भोट सैला पर आ गाँ भितर को आसियार नहीं मंत्री कौन एमएलए कौन बोलचंदी आज्ञा जदि कहबा विधायक विधायक केते थर गाँ को आइजंदी आज्ञा थरे कि आसने ए बातिया हला बातियार 100 लोक आसी बुली जाउचंदी सरपंच कौन मेंबर कौन आज्ञा से गोटे मंत्री काली आमरे आसला आमर ओस्तुपाल पंचायत को पंचायत देकी गला चित्तिरी पंचायत के गला आमर दानी घटे बाबू आज्ञा एई रास्ता को जो आपत्ति करिया पई जो हेबो आ से भीतर को आसीबे आज्ञा हेई जाई तो काम एमिति आज्ञा खाली हेई जाई काम तांको बापा भी थिले तांको बापा 10 वर्ष थिले अर्थ मंत्री अधिक हेतिले ए कियाझर पंचायत को से बहुत समाधान करथिले ए पंते कियाझर नुक कादुअर पानी टे नवा पई असुविधा साइकिल टे नवा को असुविधा बेपारी टे जीवा पई असुविधा होची आज्ञा देखो बापा बापंको ऊपर पुओ 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 पर फणी आउथिबो कोन ता नाती नातुणी हेबो आमे कादुअर एमति आज्ञा दुखर चालु जे फणी दुखर फणी जतन आसीबा हाथ गुडो धरिबा भोट खंडे दियो मो बापलो मो धलर ए करि दमु एथर तो पुणी पंचायत इलेक्शन माने जदि कहिबा निर्वाचन पुणी आसुची कोन करिवो एथर को आया देखिमु जे हमको नेला आमे ताको देखिमु आम सुविधा जी देखिले आमे तांको सुविधा रे चलिमु तांको हिसाब रे चलिमु से तो हमको देखले ना आमे कान ताको देखिमु एमिति दुखर चल जीवा गाँ केते बाटो भीतर को अछि अच्छे आज्ञा जबर हट होची आज्ञा एटा गोटे नालो देखले ता आगु फण जीवा आउटे नालो अछि मुंदिया केतेटा नालो देकी जीवी आज्ञा 4टा खंडे नालो देकी जीवे धारीटा देकी जीवी हां आज्ञा एटा तो टिया बालीसरा अछि सेटिया आज्ञा गोडो गली जाउची ओ ठीक अछि आपण मान तो डेली जाउ जंदी मु दिने आछि जीवी आ कोन करियो आज्ञा देखिबे आ देखि जीवे आ ठीक अछि भाई ना मु आछि अरे दीदी तुम खाऊ तो लगी मो बाटो देके जा हैं सासो कुआड जात लड़िया बसिनियो कथा कहनु कोन पई हैं कथा रे कइनियो मो बाटो देके जाउथली मो हटिया बसिनियो बसिबी तुम सहित तुम बा खाउच तमे कोन खाइ दबा आसो मिसिकी मिसी खाइबी अरु मु जो जोताटा खोले तुम सहित कथा हेबी आ कोन खबर केमती कोन चलची कोन खबर देखुच पा मो घर दुआर केमिति हैं घर दुआर केमिति अच्छा छुआ तो ता बाप मरी गला 40 दिन हेतिला मु से छुआ को पाड़ी के रहिची अच्छा हला 12-13 वर्ष हेलानी पोर आज पर्यंत खंडे घर नहीं तो खंडे किछि मिलला माने पखाड़ खाउचो एबे
ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯାହା ମିଳୁଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଗରମ ଖାଇପାରିବୁ କି ଆଣ ଗୋଟେ ଭାତ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇ ଖାଇ କଥା ହେବା ନାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଜୀବନ କେମିତି ଚାଲିଛି ଜୀବନ ତ ଚାଲିଛି ଏଇଭଳିଆ କାମ ଦାମ କିଛି ନାହିଁ କାମ ଦାମ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି କାମ ଦାମ କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତଳେ ବସିଛି ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମୁଁ ସୁବିଧା ପାଇଲି ନାହିଁ କୋଉଠି ଟିକେ କାମ ନାହିଁ ଦାମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ଏଇ 2 ପଇସା ଭତ୍ତା ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଗୁରାରେ ଚଳୁଛୁ ମା ପୁଅ ଆଉ ଭତ୍ତା ପଇସା କେତେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଟଙ୍କା 500 ମିଳୁଛି ଯୋଉଟା ଅଣ୍ଟୁଛି କହିଲେ କୋଉଠୁ ଅଣ୍ଟିବ ଛୁଆ ପାଇଁ ଡଟ ଖାତା କିଣିବି ନା ତୁଣ ତରକାରୀ କରିବି ସାବୁନ ତେଲ ନହେଲେ ବି ତ ହବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ସାପ କାମୁଡ଼ିକି ତା ବାପା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ପୁଅର 40 ଦିନ ହେଇଥିଲା ପୁଅର 40 ଦିନ ହେଇଥିଲା ବାପା ହଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ବି ଜଣେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେଇଥିଲା ସେ ମାଉସୀ ଜଣ କହୁଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କାହିଁକି ନେଲନି ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆ ହେଇଥିଲା କାଦୁଅ ଯୁଗୁରୁ ଚଲେଇକି ନେଇଗଲେ ବୋହିକି ନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଚତୁର୍ମାସିଆ ବର୍ଷା ସିଜିନରେ ରାସ୍ତା ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଟେକିକି ଚଲେଇ ନେଲେ ନେଇକି ଦାନଗଜି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ତା ଜୀବନ ସେଇଠି ଅକ୍ସିଜେନ ଲଗେଇକି ଟାଉନ ନେଉଥିଲେ ଟାଉନ ନ ପହଞ୍ଚିଛି ମାରା ପଡ଼ିଗଲେ 500 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଚଳଉଛ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କର କାମ ଦାମ ଆଉ କ'ଣ କର କାମ ଦାମ କିଏ ମଜୁରୀ ଡାକିଲେ ଯାଏ ନହେଲେ ନାହିଁ ଘରେ ଥାଏ ଆଉ ମଜୁରୀ କର ପୁଅକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି 13-14 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ସେଇଆ ପାଇଁ ଦିଆହବ କହିକି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନେତା ବାଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତାପରେ ରାତି କ'ଣ କଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ମତେ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ହଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ପାଇବା କଥା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ରୋଷେଇଆ ଯଦି ପକେଇଥିଲ ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ନଥାଏ କି ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଦିଆଯାଏ ଚାକିରି ଦେଲେ ତ ନାହିଁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଚାଲିଛି କଷ୍ଟରେ ଆଉ ଚାଲିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବି କେମିତି ମାନେ ମନ ଭିତରେ କେତେ ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ମୋର ବହୁ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି କାହାକୁ କହିଲେ ତ କେହି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ମୁଁ ଧାଇଁଛି କ'ଣ ମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆମ ହାତରେ କ'ଣ କାମ ଅଛି ଯେ ଆମେ ତମକୁ ଦେବୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ନିଜ ଯାହା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅଛି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ଜଣେ ଭଉଣୀର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯିଏକି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେହେତୁ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ହରାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଛୋଟ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଚାକିରିର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ ମୋ କୁଡ଼ିଆରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ମିଳେନି ନମ୍ବର ଆସେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯାଇଛ ଯାଇନ ବ୍ଲକରେ କେବେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛ ଭାବନାର ଅଡୁଆ ଖିଅକୁ ଧରି ବସି ରହିଛି ମାଟିଏ ଭାବୁଛି ଏ ଗାଁର ଯୁବପିଢ଼ି ସଂଖ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରିକ ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିରେ ଖେଳିଛୁ କେତେ ହାରିଛୁ କେତେ ଦେଇଛୁ କେତେ ପାଇଛୁ କେତେ ଏମାନଙ୍କର ଏ ଭାବନା ଓଳିକର ନୁହେଁ କି ଦିନକର ନୁହେଁ ଏ ଭାବନା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଗାଁର ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ କିଛି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗାଁର ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏମିତି କ'ଣ ସାର୍ ଅସୁବିଧା କୋଉ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତ ଏଠି ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଣିଷର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେଉଁଟା ଅଛି ପ୍ରଥମେ ପାନୀୟ ଜଳ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟର ଗମନାଗମନ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ଦାନଗଦି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋମିଟର ଆମ ଘରଠାରୁ ତେଣୁ ବାଟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ପ୍ରାୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ତ ମରିଯାଇପାରେ ଶିଶୁ ବି ମରିଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ବି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁକୁ କେତେ ଥର ଆସନ୍ତି ମତେ କହିଲେ ଆସନ୍ତିନି 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଆସନ୍ତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏଥର ବି ତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି କ'ଣ କରିବେ ସେ ପୁଣି ଆସିବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ କ'ଣ ବିରୋଧ କରିବେ କେମିତି କରିବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ସେ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ର ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମଣିଷ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଛି
हाँ ସେ ତାର ବିରୋଧ କରିବୁ। अच्छा विरोध करिवे विरोध करे लागुची कि तुम कथा सुनिबे ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣିବେ। सर अंचल रे जो कथा कहले जो टॉयलेट बा शौचालय पई टॉयलेट अछि ता छोट छोट अछि रास्ता ठीक से जीवा पई गले मुंडो बाजुची एभलिया कथा कहले এই सब যেতବେଳେ যোজনা सब आसिके लोकଙ୍କ पाखरे पहुंचुची किछि मात्रा रे तो पहुंचुची आमे भी देखुछु किंतु कोठी एमिति अटकी जाउची जे जिंसर माने जो हिसाब किताब रहिबा कथा सब गड़बड़ ही जाउची सब निर्भर करूची जे राजनैतिक प्रतिनिधित्व जे हमर करूचंदी लोकल विधायक सब मोटर कहियो गले आंतरिकता नाही एरिया रे विकास हो सेति पई सरकारଙ୍କର ଯୋଜନା ଯାହା ସବୁ ବାହାରୁଛି ସବୁ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହେଇକି ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ବୁଲିଛନ୍ତି ଏରିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଟଏଲେଟ୍ କେବେ ସମ୍ଭବ ମଣିଷ ଏଠି ଟଏଲେଟ୍ ଯାଇପାରିବ ବସିବା ପାଇଁ ତ ଏକ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଜାଗା ସର୍ଟ ହବ ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଣି ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପାଣିର ଟାଙ୍କି ବି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଛି ସେ ଶୌଚାଳୟ ପାଖରେ ଟାଙ୍କି ରହିବା ଦରକାର ସେଠି ପାଣି ରହିବା ଦରକାର ବସିବା ଭଳି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହେବା ଦରକାର ସେ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ଆସିଲା କରିଦେଲା ତାକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ପାସ୍ କରିଦେଲେ କାମ ଖତମ ସେ ତାର ବିଲ୍ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ आज की 3 दशंधि हेलानी गोटे परिवार ए अंचल को शासन करिया प्रतिनिधित्व करुची ए अंचल विकास प्रति संपूर्ण भाव अणदेखा कर चली ए अंचल उद्देश्य ए अंचल जदि विकास करिवो हुए तो मु जहा अनुमान करुची तांको स्थिति रहिबो नाही ए अंचल कहीं जने मुंड टेकिले ताको जबरदस्त एठी बसई दिया जाउची ए अंचल विकास नेता मंत्री को तो सब बेले सरकार कहउचंती कि जे रहिजन सुप्रीमो भी कथा सब बेले गोटे कथा कहउचंती कि तुमे माने समस्ते लोकंक पई छिड़ा हो लोकंक पई काम करो जदि एठु जने लोक जदि शिक्षित होई पारुची निजर हक आ अधिकार पई दाबी जणै पारुची आउ 10 जणन को नै कि ताले असुविधाटा कहउची रहउची असुविधाटा हुए तो सेमाने कहि परिबे सेमान को पचारले जेतोले जनसाधारण सही समय निर्वाचन समय पचारा जाता तार उत्तर सेमाने ठीक दे पारंते। हां हां भाई निर्वाचन आसुची एबे पुणी थरे निर्वाचन हबो पुणी थरे नेता मंत्रींकर सुଅ छुटिबो एथर कोन रहिबो दाबी आपण मानकर और सेमाने तो जहाले भी वोट नेबा पई आसीबे तो विभिन्न प्रतिश्रुति देबे आपण माने कोन करिवे प्रति गां को कहि दउत हम रास्ता कर देबो पोलो कर देबो प्रति घरे कहते आउ कई कोठा छड़ा आउ चाल घर रही नहीं आ कुड़िया मुड़िया किसी रही ये सब आम छात घर करदे प्रति 5 वर्ष जो प्रतिश्रुति दिखती से स्वप्न ही रही जाए एथर स्वप्न पूरण हम कि स्वप्न पूरण तो आम चाहूँ जे आम दल को जदि आम स्वप्न पूरण न हुए ताने आम भोट वर्जन करने भी आगे आसू एठिकार लोकवासी भोट वर्जन भी करेंगे आज्ञा भाई भाई कहते कि भोट वर्जन करेंगे एपटे जे 3 दशंधि धरिकी एठी जे तांकर नेता मंत्री जे भी अछंती एठु जो निर्वाचन रे निर्वाचित होउचंती लोकंक पई छिड़ा हबा कथा से छिड़ा हो नांती बोली साधारण लोके कहिचंती भाबुचंती जे 3 दशंधि हला अछंती से आगो को एमती आपन कथा छिड़ा हेबे मो जन्म रो 30 वर्ष हलानी वर्तमान पई मु देखि आसुची एठारे जो कहउचंती सुनार सुकिंदा एटा काई आपन तो देखि पारुथवे ये तो नग्न चित्र सुनार सुकिंदा ये की सोनियार सुकिंदा जोटी चुआर पानी पिउचंती 70-90 परिवार गोटे ट्यूबवेल पानी पिउचंती ता भी पुणी कादुआ पानी पंक पानी पिउचंती ये ही सुकिंदा सुनार सुकिंदा मु भाबुची ये आगामी दिन रे समस्ते आमर जनसाधारण जागृत हेबे ता प्रति गोटे दृढ़ पदक्षेप नेबे ताको भोट न देकी एठार जी भी आसीबे आमर जनप्रतिनिधि हेबाकू ताको आमे आम तरफरु ताको आमे डिमांड करबा कि हमर ए प्रॉब्लम अछि ताको सफल करंतु भाई तमे माने युवपीढ़ी कोन चाहिबो युवपीढ़ी निश्चित चाहिबो गार उन्नति माँ मानकर उन्नति माँ को सम्मान खाली सी खाली कहि दउछंती कि माँ रो सम्मान से माने जानि नांती प्रकृत रे माँ को एई बेले सम्मान दिया जाय गोटे पटे सरकार कहउचंती माँ को सम्मान एई गाँ रो ही जना पड़ी जाउची सरकार माँ को केमिति सम्मान दउचंती जेतेबेले जन को खटिया रे बुहा होची अन्यपटे पानीय जल पई गोटिए नलकूपरे घंटा घंटा धरी अंचल बासिंदा छिड़ा होचंती आ जहाँ भी सरकारी योजना एमानक पाखरे पहुँचुची ताहा बाट मारणा हो जाउची तेबे ए सबुर हिसाब करिवो किए
ए गाँर चित्र कहूछि एठी समस्या अनेक। आशा ठारू निराशार रंग एठी बेसी गाढ़। तथापि कंसाए पखाଳରେ आत्मा तृप्ति। एकाठी बसी परस्पर आगरे दुख सबुकु निगाड़ी देले मन खूब हालका हो जाए। नगड़ू प्रगतिर रथ न बहु विकासर धारा। योजना सबु अटकु पछे कागज कलमरे, तथापि आमे आम जीवन जीविका को नहीं आम बाटरे चलीछु आउ एमिति चली रहिथिबु। आपण माने गाँर सबु चित्र देखुथिले आउ अपहंच ठारू पहंचर दूरता मापिबा भी आपण मानकर दायित्व। काहेकि ना आपण माने ही जनता आउ आपण माने ही करिवे ए सबुर ऑडिट जन ऑडिट। जन ऑडिट रो अध्याय को एठी रखुछु। पुणी देखाबा आगामी अध्याय नुआ किछि लोकंक सहित नुआ एक गाँरे। आज पई एतिकी विदाय दियंतु। नमस्कार।